Saya jihma, saya papsuk jangulaan mentelok panak paharin. Lebih laan mentelok alang te atang ha gereja jihma ni. Aku inginah lim ladung 50 ladung ani dia penuh na abin te jituk alang sang telok na jihma ni hati telok sang na hari penghargaan mendalok pekerja sepenuh masa alang te melayani telok ha puju telok BM puju telok tini. Jadi saya papsok sayu ne pepang nunan palaho sayu peji dehin kelok alang te ha uma nun dengah kelok alang ha huma alang te ha hudik alang te ha wang daleh alang te ha daleh miau ataupun daleh Kalimantan hiti aku jam kelok te pepang dehin telok jimane online nunan pa kelok alang ha belaga lim kalau alang kelongusan lah. Saya papsok jangulaan dawan ni daw minggu 26 da bulan pitan duman 2020 ji minggu alang ketelok puluh pitan telok pepang daw minggu alang ketelok puluh pitan telok pepang alam duman ni paan telok pepang nu ni. Jadi pelalau kuih bara mentelok lun pang telok minggu maring ya. Lun pang telok minggu maring nunih loh kah pakai hat kurin Melayu dia hati 50 laong abin anak-anak SOP jarun ini mina alam masa alam jaka alang jelang ni tekah perubahan alang antak kelanghi ya marung lun pang tam marun lun hadui tam hayu hadui alang hawang lah nunan pa acara alang te alam gereja alam uma ibadah alang anplita an nyihu tam nelana ha. Jadi abin anan jatelok jam mentelok minggu maring alang hawah naina lalau abin terhad lokah kerusi telok ladung telok hati 50 laong tua. Jadi aku nangan telok TSOP mentelok alang masuk alam gereja telok mesti pakai penjarakan telok menadi nesak lasu dahin telok register men kelok alang ampan register kelok akakai tai register men kelok alang amte tabun ba dahin tabun urung ani te an dalok pelayan sedia te ladung telok tinan ladung registration ladung telok tinan te tinan dahin sanitizer pula hotek tinan an kalau pakai an kalau la mayau ataupun ngemang usu kelok tugu kelok naik halam ja telok gam kan alang telok gam halam uma gereja ni sinete alang tai pegai teh ha awi bahi usu telok di masap ataupun usu kelok di maang kelok gam alang ket masap ke nusina iha tai te asap ati te usu kelok. Jadi nunan pelahu aku nangan telok alang hatang jangulaan te lun telok masuk menadi manji ke taman alang ngawan telok register tinan telok sang musang nun keperluan telok musang meninih awi te emergency pelahu pak meninih tu telok dang musang musang pakai penjarakan dahin pakai SOP alang penuh Jadi lahu aku nak pihitok telok te tusuk vaksin alang anpelita nyihu barapaan dalam Kementerian Kesihatan nunan pelahu dalam pejabat daerah alang nangan lan awi jam tok 2 minggu ni dalam pihak sekolah te 2 pihak sekolah dahin te 2 klinik desa alang paan berhubung dahik nangan nyihu bara kita malang hipun anak menanak-anak alang sekolah alang am sekolah menumun puluh 2 tatang puluh tusu tai nak kelok geri dalok awin perlu lain kelok tai dahin dalok geri IC kak geri IC anak geri surat klinik anak awi hati keperluan marung kesihatan anak geri ja tegu kuat tatang ngapan dahan usuk ati ika alang taman hinan ataupun penjaga alang mengi anak ati sawati dang anusuk iha perlu kat geri IC kalaho ya aku nangan ja amte alang
melak tercicir kurim Melayu di tek tusuk dah nyam jarun ini abin tek ke kuri-kuri keperluan alang bayati dah anak ani amdang nanun awi am tek tusuk te dah bi pelita jarun ini nangan alam free kurin dah de jatelok te gri anak telok abin utek na pelita maok tusuk ani man dah klinik-klinik swasta dang andaha juan na kraine bi alam tek lo hanun pelita lang na ok free tayo na telok gri anak telok saw telok harin telok itu alang umun 12 datang 10 tusu ya alang ampayan nunan pelahu aku nangan telok tek kuri-kuri ngawan alang kurentin jarun ini ja telok jam telok inang WhatsApp telok nyinang tek ngawa kuri-kuri ngawan lahu alang lockdown kuren dah de alang anda madat lan amdang hitai alam kawasan ati terutama na hau maru aku nangan telok lim alang tek nil ho hana telok te nejok jijiu maru mang telok am berhubung dahin JKK ataupun tua kapung jijiu maru ati awin mang telok te tenop aku ina awin are tek kuri-kuri umaru tek kuri-kuri ngawan kraini tek kes jadi anak-anak telok te nyeladau tu tek ngawan ati ametang dah JKK ametang dah tua kapung ametang dah kuna naik alam kapung ati telok te nyeladau bahita te gak kelunan alang laram ati pelaho alang uga pegai ati di anan kunangan telok jatelok jam pi anak-anak telok te mesti telok bara metang dahin akai kebenaran te dah halang ati ya jadi nanan tangan kui mentelok jihimani marung lun dahin ukidok info marung info marung PKP telok alang te jarun ini jadi jangulaan aku bara terima kasih kum apa-apa ni man arin telok dekan unyang alang geri telok alam puji dahin sembah jimani. Saya kenal. Shalom. Shalom. Sayu jihma, sayu pesuk manitamlim alang unay atang pang jimani. Baik kalau taman hinan harinta alang tek huma. Okay, bersyukur mentuhan nitamdang alaji masalan awantam nay mahak aran Tuhan. Aku percaya kalau alang huma pa liwang lahu awin darana kalau amnay papang bi alam hanuti Tuhan tam nusihat Tuhan alang terhat Tuhan tam nusihat Tuhan ang terbatas tinok tam te Tuhan te peji dehen jimani ita mempersiapkan kenap tam mahak Tuhan menjui hak ngetalau teh awin hak Tuhan alang ningan amin. Ay dahun na talam firman na talam Yohanes telok joh 10 mahak uma. Kalau dah kaya halam Tuhan te itam iha menaiji anak nati Yesus Tuhan. Jadi lalu menhi kuna lang percaya teh nusihat tasakna. Cara percaya awin nusihati kena nu'a telok na itini awin telok hituk te halam Tuhan asi Tuhan alang kalau dah kaya alang menebus itam sehingga itam menjadi anak-anakna. Siapa anak-anak Tuhan Yesus di mana yang angkat tangan? Haleluya, amin. Itam nak ring itam na penyembahan ni. Haleluya. Itam makah kenap tampala Tuhan. Mohon perlindungan dalam Tuhan dalam pangtam jimani. Perintahkan para malaikat alang melayani setiap itam. Baik ilang ang tetet ngapana ni bang tetet huma. Amayalah surga. Kami neng liba kenap kami malaikat jimani. Kami neng Mekah ketu kenap kami ketu bikin kami alam musuka. Bana jakaan ni Tuhan kami kat alam musuka ika berkarya tengah bana ni Tuhan. Jane ka Tuhan alam memberkati pujian penyembahan bahkan firman Tuhan dan palang kami najimani Tuhan. Biarlah Tuhan hanya menyenangkan kenap kadap Tuhan. In masih setiap kami Tuhan. Baik kami lang tetini baik dalam teh umat Tuhan. Hino tu apa kami teh Tuhan. Kami merasa hadirat kati
terjadi, jamahat kuasa kati terjadi di ujung urip kami Tuhan. Alang lemah Tuhan, Engkau alang sengauk ngetua kami. Alang perah Tuhan, Engkau alang mauk agih mendah Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan dan keperluan kami jimani, saat kami menyembahi ke Tuhan, sesuatu yang baru terjadi, sesuatu yang baru terjadi. Lawatan Tuhan terjadi di tempat ini, bahkan hinoto Tuhan. Awinika Allah Immanuel alang berserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami mekapang kami ini dalam musuka menari ngatang kaunan. Haleluya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Biarlah para malaikat Tuhan melayani setiap kami tengawan ini. Kami kena mahak ika menengawan halang maang. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku na ngawan halang maang. Kita persiapkan kedatangan menyembah Tuhan. Tuhan alang ningan, nusihan ningan Tuhan alang murib. Haleluya. Aku inay halam ngawan maang dan nandahaan na duka. Aku inay dahin kenamaan ngetalang ningalan. Aku inay halam ngawan alang maang. Kita menjusu dan menyembah Tuhan. Harapan genap tampala Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami hendak menyembah Engkau. Aku inay dahin kenamaan ngetalang alam ningalan. Aku ingat kita ngetalau te Tuhan. Ani kami Tuhan, kami ngetalau, kami menyembah te Tuhan. Dakan diri haunan kami berkati setiap tangan yang menyembah Engkau saat ini. Oh haleluya Tuhan. Talam ngetalau ka Tuhan, amin aran kamaan. Tuhan amin aran kamaan. Amin aran kamaan. Tuhan hitam najang ulaan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Aku inay halam ngawan maang kenandahaan duba. Aku inay dahin kenamaan ngetalang alam ningalan. Aku ingat
Tuhan alang maang, tunusite Tuhan alang awika. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kuasa ke Tuhan hadirat ke teteng habanani. Dan setiap yang hadir bahkan alang tehuma, Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Karena Engkau Tuhan kami alang dahsyat. Amin. Haleluya, beri kemuliaan man Tuhan tam. Oke. Aku percaya nusite itam alang amang lamit tuk-tuk alang sukar alang tusah dalam urip tam. Baik yang jahat, baik yang baik, Tuhan tetap sama. Amin. Limlu dain hakku iman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mendapat musuh. Kita bebas mahak Tuhan. Kita melambaikan tangan. Haleluya. Lambaikan tangan tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bantu. Dimhaka kami menikah ya Tuhan. Limhakui. Haleluya. Limhakui ukman Tuhan. Lim ketalakui ukman Tuhan. Limhakui. Limlukui ukman Tuhan. Limhakui ukman Tuhan. Lim ketalakui ukman Tuhan. Limhakui. Limlukui ukman Tuhan. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ukman Tuhan. Glory haleluya. Ukman Tuhan. Limhakui. Limlukui ukman Tuhan. Ihan alake alang pakurip. Amin. Lake pakurip. Ay puntingan. Amin. Alang makaw itam. Haleluya. Itulah Yesus. Alang ang sabla. Amin. Yesus Ihan lake pakurip. Hipuntingan. Alang makawitan. Ihanan Yesus tam. Limhakui ukman Tuhan. Amin. Haleluya. ukman Tuhan. Limhakui. Limlukui ukman Tuhan. Katakan nyanyi haleluya. Haleluya. Ukman Tuhan. Glory haleluya. Ukman Tuhan. Limhakui. Limlukui ukman Tuhan. Katakan di halake pakuritam. Amin. Pakurip. Dia hipuntingan. Sinte Tuhan alang awihan. Alang makawitan. Katakan di Yesus. Yesus tam. Lake pakurip. Hipuntingan. Amin. Alang makawitan. Iyanan Yesus tam. Akun Tuhan. Lim ketalakui ukman Tuhan. Limhakui. Amin. Limlukui Ukman Tuhan. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ukman Tuhan. Glory haleluya. Ukman Tuhan. Limhakui. Limlukui. Limhakui. Limlukui. Limhakui. Limlukui Ukman Tuhan. Haleluya. 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 Beri kemuliaan man Tuhan tam. Haleluya. Nyanyi tam lang seterusnya hati. Mang kejutan te urip tam. Tuhan pehituk hitam duan hitam jimani. Mang tam hapan. Mang tam leka. Tetapi mari kita terus maju dan maju. Kena masalah ataupun tantangan di depan kita. Itu akan melemahkan kita. Tetapi Tuhan mangtam kejutan. Mari kita terus maju bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mengkejutan. Adam usun tanah anis sang jagi Tuhan.
rejeki. Adam urip alih penuh dahin kibatna, limpatan tanpa lamana, nusikan namjam tay atang. Adang urip alih kahum lanaan murah. Adang urip alih kahum ngawan pete. Urip tamanuna awi jantungan jupe. Urip sayu dahin tusa, wahaata. Haleluya. Mengkejutan teh urip kan dawan usun tanah, menghadap teh Tuhan ka, alang jalung ika. Mengkejutan teh urip kan dawan usun tanah, menghadap teh Tuhan ka, alang jalung ika. Menginsang seladang urik ngiyok kenapa, atangi kahadang teket alang tenang. Itu impejida Tuhan sepenang kita, kita yang sepesuk Tuhan Yesus alang makawita. Mengkejutan teh urip kan dawan usun tanah, menghadap teh Tuhan ka, alang jalung ika. Mengkejutan teh urip kan dawan usun tanah, menghadap teh Tuhan ka, alang jalung ika. Mangim selada murid ngiyok kenapa. Kita renung alam nyanyian nih. Alang dua nih tantima nih. Ika hadat Amin tiap diri kita akan diperhadapkan di hadapan Allah. Kita sebab Tuhan Yesus. Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita? Haleluya. Kita blim sebab sub Tuhan Yesus alang makawita. Mengkejutan teh urip dan dawan usun tanah, menghadap teh Tuhan ka, alang jalung ika. Mengkejutan teh urip dan dawan usun tanah, menghadap teh Tuhan ka, alang jalung ika. Haleluya. Haleluya Tuhan, abini kapitok kami jimanilaan. Melalui nyanyian Tuhan, jamang kami kejutan, mang kami tebau, mang kami muau teka Tuhan. Bibaina kami Tuhan, paan menaruh harapan kami kepalai ka Tuhan. Terima kasih man kasih halam ka Tuhan. Jimani ampan kami sengkelang hidahum Tuhan. Kami nai Mekah kenap kami jamulaan Tuhan. Siapkan kenap kami Tuhan. Haleluya. Kita menyanyi ini ampan dalam daun Tuhan. Haleluya. Dengan halam Tuhan. Aguinai Tuhan, baina kenap kuin, im ngamang, menkeligam ka, asika, nai nyungan. Haleluya Tuhan.
ingamang menkeligamkan asika nainyungan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Agui jam Tuhan lemah agui alang den santai beban kenantingan alamkan alamkan lai ngam nuriku negeri aku jelang TBK aku ngenadang ia ji manut oh kenapa jidahim beluang mayak aku kenantingan alamkan. Kita menajang ulaan. Haleluya Tuhan. Akui naik Tuhan Bara kenap kapan Tuhan. banyak kenapmu Tuhan sedang sedang kenap menggeligamkan Jamaah kenap kami Tuhan. asika Mau dari kau masuk dalam kenap kami. Haleluya Tuhan. Jam Tuhan. Akui jam Tuhan lemahku alam teh santai beban kenantingan alamkan alamkan lai ngap nu uripku Haleluya Tuhan.
tinggal halangkan. Kami siap lang hidahom cimani Tuhan. Kami ngenap puji dahim ya Bapa di surga. Firman kalang seng kami pelangi. Buka telinga kami Tuhan. Buka kenap kami Tuhan. Jadahu mati Tuhan. Antubuh te tanah alang subur. Alang jemang. Tuhan anina Tuhan kami siap lang hidahum. Urapi panying kalang diri kami dalam katuka. Ja kata-kata lang keluar dari mulut nanti Tuhan. Hati kata-kata firman ka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan manikadap. Kami percaya dan yakin Tuhan. Setiap kami alang lawat jiman itu mengalami perubahan. Suatu yang baru dalam murid dah Tuhan. Segala kemuliaan hormat manikadap ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih para malaikat. Alang tetek ngabanani. Halabaran ka Yesus Tuhan. Kami sembahyang din barasa kunap. Amin. Beri kemuliaan man Tuhan. Dikira ini hitam santek lang hidahun Tuhan. Di ketua dikan geri manitam dan unan makahman aksat usaha dan pejauh alam to kalang tamna. Terima kasih. Saya jihma, saya papsok laan. Aku melulan te haba halang dang antara pakai jihma ni ngaban terpepang. Lebih laan te okidok alang sang dang antara na mandalo alang pekerja sepenuh masa. Jadi firman Tuhan alang sang antara kelang jihma ni alang akpat mai alang agilau-ilau dahin aku te pesok te ji ayat alang kajaulan alang te alam surat Daniel ihati marung lubang singa ya Daniel alang ansau alam lubang singa biampan kui geri telo alam firman Tuhan ngenap kui naji pengumuman hati marung tunang ya tunang dahin hawa dengah tunang ataupun dengah hawa alang ngenap apa dengah ni hana dengah hawa alang ketelok ihati alang anpasta ektus juk pedengah minggu alang uhdih dawa alang hipun hawa ni ataupun dengah ni ihana jianak telok alang pedah kayan dahin jianak telok man pedah kina alang pedah kina ni hana lake ya lake ok ani arana Wong Pak Chun Wong Pak Chun alang naiman bintulu alang pahu dalo kina ya aran hinan dahin tamana ihana aran tamana Wong Leong Hong Wong Leong Hong aran hinana Ling Ya Kim anan taman hinan anak telo Wong Pak Chun alang tunang dahin jidoh anak telok hati Dayen Puyang Ngau. Ya. Ani awi alang kurik men ade dengah alang ketelok dahin alang terakhir telok pedengah nak. Hak gereja dalo alang haiti andalo pedengah lah. Dai Dayen ani hana ji jam dah ok alang aran penuna hati Dayen Puyang Ngau. Dawa ni Dayen ni nai malong bemang. Paun hinan tamana na malong bemang. Aran tamana hana ngaujau. Ya, ngaujau ni adang telok jam lim iha darai di pelayan telok puju telok ni alang geri telok alam gamsin. Haran hinana ihana iding ajang. Jadi dalam panak ni paun dalok nai malong bemang. Dayen dawa Wong Pak Chun ni Pak Chung ni iha sang dawa nahawa te 20 pitan bulan pitan 2020 je ni nunan dengah alang natang telok jihma ni bi no nakurin dalok panak musita jam dalok sang mahinaru tawit
tek kanuni ataupun dalam sang mejoh na tuan nusi pan kujam lah bi piah-piah telo pedengah pidah dengah alang seterusnya. Awi kurin hinan nak jihma dia aku ngenang nak adang dalam sang pejoh nak kah ha? Jadi men ngau dawa kiding saya jihma man kuat nunina dengah anak telok ni deh an kalau pedengah alang terakhir ya ja kuat jam awi nate nunun daho alang mawang ataupun alang maang dawa amdang nahwa ha gereja adang telok pelamana kanan. Jadi mentelok huang sidang hati nunun daho alang kitan kelok tuk alang tekap ngapan dawa anak ni sang pahwa ha gereja naik kelok bara kalau pelayan dalok gebala ja telok ngenang daho hati tenang bewi amtek ke mangnah telok na daho tungtung dahin aku akai telok tepakak ja telok na daho tungtung ya nunan ogidok dengah alang nai menakui marung tunang dayen dawa wong Pak Chong. Jadi joh laan aku ngenap geri telok alam firman Tuhan. Unak loh aku ngenap hituk telok te hitam alang alam aliran BM ataupun SIB alang te alam daleh Sarawak ataupun daleh Malaysia ni ha. Mina utek na SIB ni atang daleh hawang korek awi mungkin Indonesia, Filipin, abi natang itina dalam penginjil telok. Dek jihma ni khusus jihma ni khusus longkoi sang megak te dalam alang pekerja sepenuh masa awi telok nyinang gaban Rita Pesta Ektus, Pesta Jarum, Pesta Puyang penyinang tinan ni am lem dalam aku dap kalang am ni am ya di jihma ni aku lang ni aman kalau ha aku ngenap geri telok petok telok unak loh marung awi lang kurek dia BM Sarawak te kuri tok alang anak bara menitam di hati aku te slide te kadida ja an klot tai slide ko slide alang ketelok ni slide yang kedua hari penghargaan alang sang telok nada ni 26 bulan Pitan 2020J lan petelok nana ni lebih nuni bi kenan masa dahin kenan PKP ni ketelok telebek nuni. Jadi genap ku pihituk kurik are hati BM Sarawak paan pihituk telok alang ngioh aliran ni ja telok ngioh perkembangan alang tek BM melalui tema BM Sarawak hati Duman 2020 Pitan dia tema nak mempersiapkan gereja dalam misi dan penginjilan. Nuna tahu Duman alang 2020 dia ya 2020 tema BM hana merayakan visi merayakan visi 2020 memenuhi perintah Kristus alang te alam G Petrus 2 Joh Pitan. Ini tema alang 2020 Pitan dia ni alang 2020. Tema ni dahin tema du mana ni dawan ni atak sesuai lan telok merayakan ataupun naji tok alang da ok memperingatkan hari penghargaan dalam pasta telok aku ngenap geri telok mengimbas ekor Melayu dia tema BM Sarawak ya di mana ni gereja yang berdoa dan menaroka ya te kaitan alang rapat lan te dawan ni ataupun long alang agri dawan ni ya di hati doa dan menaroka. Jadi nunan ogidok kurang bateri kita ni korek di Highland.
Ya puju telok pelaho paan te kata nang anon puju telok ya hati visi dahin misi puju telok alang gereja telok. Ani visi dahin misi ku ngena petok telok awi gereja habeh andaha ting da kaya te unan nune visi dahin misi gereja-gereja dah. Wi Bukit Kenada bian telok ke abin telok namai nanuni dia antelo sana lang antelo nada ready sini te na antelo nyinang jarun ini adang kalau sang matai nakah aku kena petok telok ya telok am hadau ani na visi telok mengasihi Tuhan Allahmu mengasihi sesama manusia ya alang misi telok ke utusan raja mengisytiharkan kerjaan surga telok alang an raja utus ja telok mengisytiharkan kerjaan surga hinok tua nyihu telok memuridkan pergilah memuridkan membaptis dan mengajar ya anan misi telok puju telok tini ja telok hitok paan abin paan ku melok ani sebagai panduan ku sebagai alang pehitok aku tok alang telok nah gereja jadi daun ni daun ni aku ngenap geri telok marong tok long alang agalaman surat Daniel 6 man Johji atang atang pah hati ani ji lubang alang telok jam lubang selalu na awit nyinang lubang adang tek ji tulan halam daleh halang amte usan ataupun daleh guru dalang kahum singa dah singa ani kahum te alam lubang jadi lubang singa tima telok jihmane kahum ayat alang perlu antelo bahasa biar ku milih tek kuri-kuri ayat jadi ku ngenap telok bahasa ataupun nyinang ayat alang tek hahunan telok kerene Daniel 6 joh 10 nuni dahuna abin hanuti lajak Darius nanah ji surat udang ati nak sainah telok napujok tai joh 24 kan dahak menlajak Daniel ji lake menhang dahak alang angri salut mendaleh Yahuda ati deh iha alang am kasih ngioh dahun lajak dahin am ngioh udang alang an lajak na arai deh bi lake ani telok hangun tenang hak nukam dahin sebayang alam ji dau kan dalok te komplain pala lajak atau nyinang long ani secara detail na pujok laan lubun 26 joh 26 sorry teknah daha ati petugung laan pala lajak taina daha ati petugung laan pala lajak dahin kumak man iha amai lajak adang lajak jam awing yoh udang daha media dahin daha Persia nusi te udang dahin tebara alang an lajak na alang dang an klunan asan kalau napujok lan te pala joh alang puluh tusuk kasih haka puluh tusuk hati an lajak nyihunah daha ala Daniel pelalau an daha ala na iha an daha saunah iha alam lubang singa agna bela lubang singa anan abin tema telok jihmane kan lajak man Daniel Daniel sayuna Allah ka alang tangan im katalau anan pekurip ika ya nunan joh halang an telok pelabana una tekuri joh langsung telok gerilan ampai an telok pejoh ku ngenap geri telok alam sebayang ngapan telok pelamana long jihmane telok sebayang amai Tuhan alang ha surga tikaknah lajak alang hujung lim tikaknah lajak dahin Tuhan alang an lage Daniel ni sembah dahin sebayang paan haut dau awing yoh joh ni
iha nukam nyepukun teka telok hangun haut daw. Abi ni ha manglan ika dap kalang dang masih dahin puboy ha. Alam hadui na, alam urip na. Jihma ni lah Tuhan kalau ngenap belajan man firman ka ni alang sanggeri kalau tangan dahin ngelingai kalau te surat-surat ka ja kalau tenang paan awi danel am te nun salah haunan ka nan pahaunan laja alang anak nyadu jakati Tuhan imberkati lim haud aung kalau alang te ha gereja nunan pedalo alang online jihmani hinok pedalo te ika memberkati kalau te firman ka jihmani ika alang buka pikiran kalau ja kalau paham ja kalau atang firman ka jihmani. Terima kasih amelang surga. Terima kasih lamaran Tuhan Yesus kalau bara saya kenap ding sebayang. Amin. Ya. Jadi seterusnya aku ingin telok jam ya. Kalau alang pekerja sepenuh masa wi jam tok kita telok na gaban telok ini situ aku metut aran telok. Kalau alang pekerja sepenuh masa hayu dalo alang hawang hiti gabala-gabala nunan pa penginjil-penginjil nunan pa pekerja admin alang te sepenuh masa hawang hiti hinok tua alam BM ya. Kelok ni salah nak kata ni dia. Kelok ni kelok ni awi telok nyinang tay slide alang lebun saya di ke pengiran. Kelok ni ihak na nyadui man Tuhan. Bi Tuhan Yesus sendiri pelah ihak kumak man kelok. Ihak kumak man ita malanginah teha ya. Jihima ni aku yang nak petok kelok alang pal au ngani kelok kerai ni tek beh lubang singa ya. Tek nak kami kelunan ni alang nyinang kelok alang mian te kelok alang nyalam te kelok alang duyah kelok alang kasih kelok ya. Kami nah alang na kelok ji daun mesau kelok alam lubang singa ya. Jadi hayu kelok alang tek puju telok, hayu kelok alang tek alam luar negara pelah alang nyadi man Tuhan situ sah alam BM tu ikam nan sebagai Daniel alang sedia ansau alam lubang singa ya. Awi kelok kelunan ane am tek kinah alang piah Daniel kelok sang an singa ane ngamit lamruk dahin an singa ane kani ya. Nunana bayangan alang tek hadui kelok kelunan ane. Bi alam hanuti ya. Sampai telok te masuk lebih detailan aku ngenap geri telok alam ji firman Tuhan alang te alam Matius 10 Joh 6. Tuhan Yesus kuma man kelok manitam lim ya. Hituk nah ikam aku yani nyihu kelok tai awi jam duba te hang sangakang wolf nepa ataupun serigala. Abinanan sayuna ikam tuge awi nyipa dahin lihai kenap awi manuk sepukun ya. Awi telok bahasa na ngejeloh King James version lebih paham tak ya. Awi tak nyinang na alam dahun kayan ni mentelok alang nyiwau te dahun kayan ni kurang ka pahaman tak ini ya. Te hang sangangang te hang serigala kelok ni nyadui te hang kami serigala an Tuhan Yesus ubui anak ngamang anak mili anak duan ya. Nunok tuk kelok sang melayani sangangang nunok tuk kelok sang melayani singa alang te peji dahin kelok alam gereja ni ya. Kami ni bagaikan singa, bagaikan sengangang, awi kurin Tuhan Yesus. Ya. Awi alang kurik man adi ha. Tuhan alang tek dahin kelok, alang umili kelok, ngamang kelok, dahin pakai kelok. Iha am hadui Tuhan, iha am uvi Tuhan,
Usi payan usi kelok nai gam hadu ya ni. Nusi kelok nai peji dahin kami alam gereja nu ni. Ya. Jadi aku uli abut okidok laan te long Daniel menaring Johji atang kauh tulan 6 ani dia. Alam surat Daniel tulan 6 menjohji atang pa. Daniel ni ha naji klunan alang anda ha salut geri ha dale ngawan laki lajak Darius ani jadi lajak. Tegu laki lajak Darius ni jadi lajak ngalui taman nak umur nak 62 ya. Laki lajak Darius ni pa patmai dah alang gam daleh Jakati. Anak lana klunan ayak jatuh 20 laong alang hidana. Jatuh 20 laong alang sang memerintah haut tukuk haut lasan daleh nak. Iha pakai dalok jatuh 20 laong ni. B teguna lajak nyinang iha perlu laan kelunan ayak hujung dalok ni alang senggam dalok ni na lana telol laong. Jiman dalok telol laong ni iha na Daniel alang antuhan pakai ni. Daniel nyadui lelan sebayang lelan tek Tuhan nak dahin jam-jam nak lajak Darius nyinang Daniel ipun tingan majulan dalih alang an Daniel gam menuh dalau alang dua alang piah nati. 5 alang tek hida Daniel ni dia maju kajau sayulan. Dahin nusi tek salana bi tabit ian tabit klesek kelunan Jakati dalau sang pelegak Daniel. Sang lematai ha bi usi tek alan dalau pa awi joh alang antelok basak menadi. Tai pala lajak nyihun aji udang kelunan daleh media dahin daleh Persia kendalo usit dang sebayang tek hihi sumak teka tua lajak imnana ji udang ialang am sebayang teka antam saune ha alam lubang singa kendalo lajak pa nyinang tu kati kajaulan anak nana udang ati anak nemai na anak sil na udang-udang ati pertu amdang an nemai laan bi dalok na ni ngawan dalok sang mapuh Daniel masawi hak tek alam lubang singa. Jadi tegu Daniel haud dau teuli huma amin na alam jitilong hujung ati iha sebayang haud dau telok hangun ji dau. Kita ndah lo alang ji kenapa ni dia andalo takap ni ha dalam baraman Daniel dalam uwin an lajak uwina Daniel ni dia pa anda ha ap sau ngio dahun lajak ati sau alam lubang singa. Ya, awi talo nyinang jauh halang puluh tusu men ade ha. Hati kan lajak. Situ sah kalau nyinang nak alam selai kula ke bahasa mana. Hati an lajak nyihuna dah ala Daniel. Pelalau anda ala nai ha anda sauna iha alam lubang singa. Kan lajak man Daniel. Daniel, sayunah Allah ka. Ananji ayat alang sangat penting alang telah belajar lebih mana sayunah Allah ka alang tangan-tangan im ketalau anan pekuripika ya bi kurik men ade ha nunehna dahun telau alang nginah te Tuhan pasta Ektus pasta Jarum Rita Puyang hate pesak alang natang kelok hate tusah kenap kelok alang kenan dahok hire hitih. Ani dah dahun kalau jemaat nangan kalau dahun Tuhan Yesus lah nangan ika. Sayuna Allah ka alang tangan im katalau jihimani. Daw lang dilah alang makau dahin puboh ika. Hino tua kate. Alam lubang nun pikate. Alam kedaan nun pikate jihimani. Ya. Tuhan alang im katalawanan sang makau ika. Alang im hak im ngamaranan Tuhananan sang masika. Ya. Jadi awi jam tuk joh halang ani ha. Aku ngenap napujok tua bahasa naman telok. Ya. Joh 22. Pelalau Daniel nyu ainah lajak. Abin ona nunilong napa
tegu ak johlong ko man ade. Tegu Daniel ni tegu lajak ni dia. Mesau Daniel nan levianan dawanan, ji dawanan atang ji malam enan anan ihak berpuasa. Ihak ilawalan nunok tuk sang makau Daniel. Abin Daniel ni Peletu amte jiak na amte salana biha gerida kaya lan kemajuan mendaleh na alang masih ha. Jadi Daniel ni deh alang antuhan masih alang antuhan gam dahin alang madat basinga nande te loh kamurip jihima pesun laja aneh tai halubang singa kan laja. Oh Daniel, sayo kika ya kena. Ya, aku mejoh nak long ane antelo basa. Aku ina ringkas nanan pa alang andang antelo basa hati. Joh 22. Pelalau Daniel new ai nah laja. Pelalau Daniel new ai laja Darius. Oh amai laja. Sayo nah laja paan sayo nah laja murip paan. Allah kui alang menai malaikat na mekap basinga ati adang daha nanunun te akui abin tulana akui te salah haunan Tuhan kurenati nurai pa haunan ka lahu hamai nusi pa te akui nakat alang jiak joh 24 pelalau sayu lana kenap lajak dahin nyihu daha tai mejat Daniel man alam lubang ati. Andaha hinna ke beka nusi te nun beli te batung na avin iha ngina lante Allah na ya nunana Daniel alang amte nunun kesan te daho lebih laan te kamit singa alang nap lemruk dahin lemhik tulang daha alang patut nak andah lemhik tulang kelunan ya. Jadi aku ingin telok na pujok laan pala joh alang 20 tusu ya. Te surat ani aku na jiliap daho alang akbara sayunah ketuklunan alang te alam keligam kui anih nyepida dahin takut te Allah Daniel. Dahin ihak nah Allah alang murip. Allah dahi alang murip paan atang baya keligam nak pah nusi peletu tai tasa. Nurai pah tingan nak lahu nusi hak tai pah. 20 saya ihak alang dang makau dahin masih dahin na tadak dahin hadui ngawan daha ngenihang te usun tanah dahin hak langit iha alang makau Daniel dahin kamit singa ya nunana Allah alang dang makau Daniel bi dak ayak manuhanan aku ngenap barat telok mentelok alang jam Allah ni awi lajak Darius ni telok anak nyihu tai pedengah awi misi telok menadih tainah kan misi telok tai pedengah surat Tuhan usi sak tai Allah dah pesta Allah dah pekerja sepenuh masa ni sak mesau dalam lubang singa sak petusah dah bi telok alang murip ani alang antuhan duana ni melalui misi telok ya tainah telok pedengah na awi laki lajak ni manangan tua awi telok bahasa alam vasi Alkitab Brunio kajaulan kadahun nalah pengertian tak apa atang nunanka King James version lah atang pengertian tak awi dahun kayan ni awi nusi dehan nuno ji arahan ni pa usi ani awi dahun kayan tini ke naji daho ya awi telok nyinang joh 20 tusuanan naji liap daho bina tekanan na titik bi alam wasi alang lai alang hak be aku mak ji
Ji perintah halang Allah jaok nyihu nyapida dahin mahak ngetalau. Allah halang an Daniel ketalau. Ya. Dahin mengi Daniel sebagai kulnanaya dah. Alenggam dah jakati. Ya. Anana lang hadui telok. Anana lang patut alang antelok na sebagai jemaat puju telok alang te bisi alang te misi alang antelok gam ya. Jadi men kelok alang pekerja sepenuh masa aku nangan telok surat Tuhan hinok petelok bahasa adang hal lengap kelok telok bejoh telok te alam surat Yosua Johji Yosua 5 Yosua Ji Joh 5. Entah itu slide perlu Ji ke pengiran. Yosua Joh Ji Yosua Tulan Ji Joh 5. Nuni dahun nak. Jila ong pa amdang pakalah ka jarun urip ka aku sang te dahim paan dahin sang melak ika piah awi akui te paan dahin musadi. Nunana surat Tuhan, dahun Tuhan, tenang Tuhan, tingan Tuhan lengap kelok pasta itu pasta jarum Rita uyang te hadui kelok ya mengkelok tekuh te dahun kami alang klesek nuni ya mengkelok nabilak awi kurindah balai dia pelalau te daho alang klesek ya jadaru kenap kelok awi kurin firman Tuhan menadi pelihai kenap awi barik manuk sepukun ya dahun Tuhan alang seterusnya te alam ulangan ataupun keluar dahun Musa ulan telok puji joh 6 mi anai kam dahin tengayat na kenap kam mangsang takut mangsang kawah te dahaanan awin Tuhan Allah tam iha na alang panau dahin kam nusi pertu iha sang hadau te ikam dahin ampertu iha sang melak ikam lahu. Amin. Anina lengap kelok alang pekerja sepenuh masa. Hinok pekelok te kelok alang hawang alang melayani gereja-gereja habeh, alang melayani ha pusat, alang melayani ha daerah. Kelok paan an Tuhan lengap. Dahun Tuhan terang lan sang lengap kelok. Telok pejoh bahasa telok te ayat alang ka saya Tuhan ni hadapkah Tuhan ni hadap alang sang panau te unangka. Iha alang sang te dahim nusi pertu iha sang hadau te ika. Dahin am pertu iha sang melak ika. Lahu sang mangsang takut mangim sang beloh-beloh kenap. Nunadhun firman Tuhan menkelok pasta Rita uyang pasta jarum kelok lang hawang pelaho mangkelok sang beloh-beloh. Te tutan te kebia dahin te juju kami alang paan kresek te unan kelok. Ya. Aku musang ok te long ane awi jam tuk domigo lang ode habah ja kalau balai awi jam tuk dekan lenen dekan jau pesta iktus akaweh te jam ji hinan telok ha bahek hinan tak umatna hinan nah daun aku harin telok albading dike amai albading de hinan non hade yakyon aku hedore jadi hinan ngoi mang ya teka ngoi mang dawa kate teka albading dawa ping lahon nai nunan kana anak na mutang ataupun mutang ketam duan hari kata anyi mang tak jamarana ha banget itu kata jiha banget una de jadi aku musang ok te kat kuri kare nunana pelayanan
kelo alang-an kami mengilau pasta. Ya, hino petusah te kelo te dahin kami, maju kami, mayak kami, dahin pubah kami, mengkelo sang teguh, mengkelo sang beloh, te tuk-tuk alang habe. Ya, awi jam tuk, tamailah, gabala taman ayub kurin dah de, ha merudi iti. Ya, paan lan ngenap nai lempang telok tini bi usi dawa dang nai. Ya, usi dawa dang nai. Awin nun, awin dawa ngenap petangan hitam, ngenap masih hitam, te adu-adu Tuhan ni alang paan sayu kita dawa alam urip dawa. Ha? Alang perlu antam joh, dahin perlu antam kat. Jadi nunan okidok aku ite musang te joh alang antala basa. Nunan pala kalau ni deh pasta kalau nalang nira marong awi jam tuk longka minggu alang ready last week deh ha. Aka nira marong hitam tepurung. Ana santai slide lubun puluh telok ke. Ikan nangaran lubun puluh telok jilan. Ikan nangaran marong tepurung. Nusi kalau dang tepurung dap. Awi amte tebara Tuhan alang an kelok gabala. Alang an kelok pekerja sepenuh masa ni. Paan nira, paan nangan kami adang lan. Tek kahum naan bahan-bahan bacaan. Tek kahum naan sources alang dang ataupun punca-punca alang dang anta buka ngabanta ilau firman Tuhan. Bi translation na penerangan na dahin nunok penyampaian na tersekat awi tak basa tua. Bi perlu lelanta nyinang penerangan kam, penyampaian kam, ju kam alang dang mayak. Awi na kami sang tepurong dap. Ahaka dah pakatah lutan apui. Ya, awi na ji lutan apui tua sang paksak ji kanan, ji taring kanan. Peletun usia hadang. Awi ha pedua tua lutan apui sang paksak ji taring kanan nusi lah kah iha dang. Ya, perlu na telok peji dahin kabala, dahin pelayan, dahin jemaat paksak jitaring kanan nanti. Jadi pelaho tegu telok nyinang slide alang tini ha. Tegu kam kabala ni, ikam pelayan ni, geri kami jemaat dalam sebayang kam. Ji lagu ni ak hayatilan ya. Di doa ibuku namaku disebut. Tegu gabala anak tu alang nai sebayang. Metut aran ji dahaya, metut aran kui, metut aran harik, aran hi tua. Alam sebayang kalau ti kinah tak ngapanah lan. Kinah tak awi tak pakatah nate tubuh dia jemang lan kinah tak. Kajau lan kinah tak. Tegu aran kami an kelok gabala ni. Geri tegu keperluan tak an kelok gabala ni geri alam sebayang kelok. Awi jam tuk telok tayah te. Amin hinan ngomang nan domigu lebih domigu dia. Ya. Aku percaya nunan kali lim dalo alang hawang, talo alam halang te gereja kinah tam nakisuk tua. Tua dahin jembang tua teguta kelanghi kelok gabala ni sebayang. Ya. Lalau aku mejoh firman Tuhan alang ani aku menekan ok idok te telok jemaat ya. Asan ke pangeran kurang katanya. Seterusnya aku ingin telok nyinang alam nana slide tu dia. Alam tulan, alam Ibrani tulan Pak Jo 12 ya. Intai slide lang seterusnya ke.
Next. Ya, alam tulan 4. Ibrani tulan 4 joh 22. Nu ni, telo bahasa pia-pia. Awin dahun Tuhan Allah hati, murip dahin ningan. Dahin lalau nyiat menuh malat alang pelengap yana. Dahin kuman alam atang metat kenap dahin belua. Dahin tuman tulang dahin hidak. Dahin jam nesen kat alang daha pelamana alang laong te alam kenap. Ya. Surat Tuhan kelala awi telo am jam jiat aku ingin menggambarkan telo anu lia buat slide anan jaki ke pangeran. Ulia buat taan. Si slide anan dika. Tai te kelingay nanti. Awi telo am tinan. Awi am jam nyiat malat ati, nyiat firman Tuhan ati, gak telo, duan telo, alang anpeta dalo bara, alang daha penginjil bara. Aku ingenap membayangkan firman Tuhan ati, awi ji kelingay. Awi na daho ati megak teka berarti ika nyinang ika alam kelingayanan. Ini nang kelingayanan. Ya. Pedong-pedong firman Tuhan alang andah pesta negeri adang nyiatlan. Adang petula jiak nang tak. Mang telok jiak kenap telok jemaat Tuhan. Mang telok jiak kenap awi nang telok jiak ngioh dahun firman Tuhan nanti. Oh salah kak kan firman Tuhan nanti. Adang tak salah nanan. Firman Tuhan nah nih ya alang an telok bahasa nanti. Kalau nyiat, kalau tenang, kalau ningan, ya, iha am ningan usiha pesalai kak firman Tuhan, ya, mentelok uang sidang. Abi nun, awi aku sedikit ke, awi aku jila ong tua, aku mak tenang paan kunan, bi anak nate jila ong awi cap pakata, dekan lenan, dekan unyang, ne barakui. Oh pijak, kau basong ka lah kandawa. Anan ji kelingay. Usi tu sahasang nyiat awi firman Tuhan ataupun dua yan malat alang telok bahasa anan di. Dawa bara oh pijak kau basong ka lah may. Anan ji kelingay. Ya. Mungkin te pejilaan. Alang hagan nandah bara manglale dui anan ji alang nyiat tak bambayangkan. Jikling ay alang bara nang telok masap te ata. Nyiat anan te ata. Ata nun kurin tam dia. Ata lait anan Anan jikling ay. Anan ji yan malat alang na metek ika. Ya, dalok firma dalok gabala telok na gritok alang nuti. Balay manitam, te, dapat kabalanan, ngenap nimak to. Ngenap nimak to kabalanan. Usia na nimak, arin, amay na anak. Usia na nimak, mentelo alang ale, nakyang dui, atala itanan, mentelo ale, nakyang kat alang kerse. Usia na nimak, anana kelingay alang te nangka. Alang baray ka, kurang ati, am tenang ati ya. Kelingayanan. Tak pakata hawi kurin firman Tuhan man adi. Ya. Aku ngenap tolong nyinang dahun English tinan alap King version alang na baranan dia. Ya asan slide ke kurang katanya. Asan loh. Ya, tinan ya. Itam kelunan ni alang hidanan. It has been said that to truly know oneself is necessary to live in relationship with others. Perlu lelan kelunan tek dahin telok murip awi gebala ni. As we see our life reflected in the life and responsible of others. Nunan dahon firman Tuhan alang anda translate tekjoh 22 aneh.
membayangkan dahak kelunan hak beh ni alang tek tindak tek lantunan awi jam tuk Allah nai man matandau nai gak kelingai nai nauli laan nunan na jam tuk barik tamne tai haga gabala tai haga pelayan adang dalok pelayanan sang nai dua nakui ya dalok nak kelingai alang firman Tuhan ani nak kelingai alang sang duan telok jima duji pasta aktus jima duji pasta jarum jima duji Rita Puyang tek daho alang nai man kalau pelayan bara ani bara re anan kelingai kelok kanan ya nunan pa anun dalok pasta ni anun dalok alang ani nai atang telok pelayan nai atang telok jemaat kelingai telok anan kelingai ya jadi pakai nak kelingai telok ni tek ji firman Tuhan alang bara marung kelingai ya alam Yakobus ji tulan Yakobus ji joh 22 situ sah telok bahasa nak korek asan slide telonan pangeran tek ji kelunan kena anai nang na kelingai na anai nang na alam kelingai ti nang na pi teguh halaka man kelingai ni tai panau tai hadau ni ha kat nun alang nai nang nandi ya bi iha alang ji kelunan alang pakai firman Tuhan alang teguh nang kelingai ati nai nang o tenangan ni dunih na nang ko ni do baloy na koy namay na koy hiah koy salane bok koy klugat tua kan telok na nyinang alam kelingay ti telok namay anana telok memakai firman Tuhan alang an pasta dalok bara ya mungkin saya telok bahasa na ni secara ringkas ini aku ngenap geri telok alam Yakobus G 22 ni bahasa na jangunan bi sayu ikam ngioh daho ani mang kelanghi nak tua tanah ikam am ngioh na ikam pamoh batong kam dap kahanan tanah tek ji kelunan alang kelanghi tua daho ati binusi ha ngioh na iha awi ji kelunan alang nyinang na nang na alam kelingai kayak iha nyinang batong na ha pasan pelalau hadau na iha nunok tuk jam batong na laan bi kelunan alang ngat nang tebara ya ngat nang tebara daun natinan alang atak tenang lan iha ati tebara ngawan daha lesah dahin nangan ngioh na nusi pahiha awi kelunan alang kelanghi pelalau hadau biha alang ngioh na dahin nana kelunan anana alang sang ala sayu alam iha naa nana ala sayu alam iha nana iha te jiklunan alang kuma iha ngioh barik lan binusi ha dang maang jalana iha peluwat kenap nak dap barik nak anan pah am tuman loh ya nunan dahon firman Tuhan alang te alam Yakobus ji joh 22 jadi aku nak kelingai kak ikat nak kelingai kue pakai nak kelingai anan pakai na ya ngelingai na telok paan haut daw ngejeloh firman Tuhan ya mang telok pasang kelingai ngawan telok sang barak salah kelunan tua ya bi telok perlu ngelingai telok sendiri mang telok barak kelingai men kelunan tua ya pesate kelingai tinandi tak ngelingai kak menghanunan tua maksudku ni mengha teguran men telok tua lang tayatang pesta bi sayu telok bertegur dahin nyalam dahin sayu ya aku mak nore habin perlu lan telok peji alam kinah mayak sidang telok pelayan telok gabala jadi mang telok milih ya kesimpulan ngenap agri hati alam Kolose telok jo
20 kalau saya telok jo 12 adahin 10 telok. Ina san slide telok ke pangeran. Ya. Nunit hona saya telok bahasa anak lim. Awin hanuti awi kam kelunan alang an Allah mili alang maang dahin alang anak nyalam. Ngananay kam te kenap alang masi. Alang paknap, liwa kenap, dahin nyua kenap, dahin aru kenap. Sayu ikam aru kenap, ji laong dahin ji laong. Mangkam hituk te salah ji laong, dahin ji laong. Ihati abang te ji kelunan melok perah kenap, nak te ji laong. Piah awi Tuhan masih, piah awi Tuhan, masih ikam, marung salah kam, nunan pa ikam masih laho. Ya, ani kesimpulan alang lebun jing nap agreement telok, jam hi telok, kelok pesta, kelok pelayan, kelok jemaat biasa, Tuhan umili kelok. Nanah alang kenap Tuhan. Awin niha alang umili kelok, alang ugam ang telok, man makau telok man jiak man salah telok di. Jadi hipun na kenap alang masih, hipun na kenap alang pengnap, alang liwa, dahin nyua, aru kenap. Ya, kesimpulan aku pejauh na pelalau. Alang seterusnya, slide alang seterusnya, pangeran. Terus, ya, ni ji gaban katun kan ni bi tek tangko tenan. Hi alang imasi. Sekelok pula mana kelunan na amatanan anu liabut andeng. Oleh abut ji, okay. Hi alang antelok masih tini, lubun ji ka, lubun pat ka, lubun telok ka, lubun dua ka. Aku metang dalang medical lunak lah. Dekan Lukas hilang enam masih tini. Nunok komen ke tini. Ya. Dalang nyadu semling, tak dah nyadu semling tini korek dia. Dekan ai bau, ya. Dah kisah apa? Hilang masih kanon. Kalau dah ketua ibu nak komen ke tenan. Okey. Tenang. Masuk slide dalam seterusnya. Usi tek hi alang antelok mili pasta jemaat Tuhan. Masih lim. Dah misi nan berburah tok fal nak masih halah. Bi hialang una antelok masih aku percaya telok jam. Masih misi ni telok nak awin nun. Teguh telok udang masih hak dang tem masih dah hak beh lah. Ya. Ji dah haya anan. Buta pehanan ngilau nyekun ngilau ngawan nak tepanau. Ya. Usi ketek masalah na kaya bayar pihak jadi loh kah. Hak halubun pat. Jila ke alang berung kuda kanan kun nak kan nuni hasang tay puwananan ngelakang to. Masih hak jahat dang tay alah kun nak ok maniha dang niha pejo. Man baby nan angi hilau mo hilau hinan nak kah masih ni halah. Masih na dalok lim. Ya, masih na dalok lim. Pasta telok masih jemaat areh telok masih PW telok masih, PPP telok masih, PKK telok masih, muku nyam telok masih. Ya, anan alang kesimpulan alang kedua. Jadi seterusnya pangeran telok kelunan alam gereja ni, te alang awit apa kata de hak sekolah dekan lenan tanyinang result dah sekolah rene, ayo form 5 derjah G derjah 2, te na merkada A plus B, C nunan. Nunan na telok ni jiak. Ngenap lan telok anak telok sau telok
A plus lim. A lim. B ihak ka. Te alang ala B, te alang ala C, te palang ala D, te palang ala E. Nunan na kami ni pasta. Nunan na kami ni. Ya. Kalau na lang geri telok tepurong piah-piah atang garisan. Alang nutaw, alang namay, dahin alang terbaik. Nunan pa telok alang pelayan. Mang telok, jian ni halang halang kenap kue, usi telok nunan. Oh, gabala ni halang B, tepi haring. Usihan nunan, telok pelayan, telok jemaat, mangna tok alang nunan. Ha? Perlulan. Abi nanan bagi pihak gereja pasta, bagi pihak barisan pemimpin, hayo barisan pemimpin majelis gereja PW, PPP, PKK. Kalau pihak-pihak akasi teklo, tek kekurangan telo, tek daulang kuriduman kelo telo peji tini, adang nunan kami ni, tek alang A, tek alang B, tek alang C, tek palang E, tek palang kelesek lan man online korek. Kami jemaat ni, bagi pihak aku nakling tini, akasi tek kelo pasta Justus, pasta Jarum, Rita, Puyang, akasi lalan tek kelo. Tek kekurangan kalau jam melayani kalau amdang memenuhi keperluan kalau ihak ka kurik mana ade kahum grade kalau ya akasi Tuhan alang mengampuni kekurangan kalau tahunan kalau ya jadi alang bayak Allah firman alang nap agreement kalau seterusnya alam Filipi 2 24 atang 26 nuni dah na nanah kat lim dahin am ngalbang dahin am pahakat jai kam am te tutan te hangkam kasih kengeluar nanah kat lim dahin am ngalbang dahin am pahakat jai kam am te tutan dahin ja ikam maang ja ikam anak Allah alang amte salah nunun te hang daha alang kawi dahin alang salah aya kenap daha te hang daha anan pa sayo ikam malah awi lirui ala musuntana ani dahin gam daho alang maok urip ati laho ja tegu daw Kristus akui dang melu dahin nusi kui tapurong tungtong nusi pa kui nyadui tungtong kan Rasulullah ya nangan telok ja telok walaupun kaum grade telok menade nusi na telok peklebang nusi na telok papahakat to si kakui nut te tuk alang dia ha akasilan nusi te nun biakui nangan telok alam gereja ni ja telok paan sayu kajau nuni awi ya hanon Platu si teku menyentuh te tuk alang manuna alam khotbah ku ni. Aku nangan telok ja telok sayu tenang kajau te unan Tuhan. Dahin te hang telok sendiri ya. Jadi telok jam kesimpulan lang terusna alam Yakobus 5 ani. Telok gerituk alam Yakobus 5 ani awi telok bahasa anak menjoh puluh telok atang puluh saya. Nun panaan tusah, nun panaan jiak, alang te antelok telunga, atang geri dah beh alam doa telok pelahu, Tuhan nyuai awi, Daniel sebayang hak udau, alang masih hak, alang makau hak, man lubang singa, man kamit singa, man kat singa alang sang manit dahin kani hanan. Jadi aku manglan doa alang sang antelok na jihmani mandalok pekerja sepenuh masa telok telok Mekah
dalam alam usul Tuhan. Ya, melalui doa tu akak kalau dang masih kalau pasta kalau alang pekerja sepenuh masa nusi te kadalang special do mana ni kecuali doa. Jadi aku akan kalau naik tini pasta Itus, pasta Jarum, Rita dahin Puyang naik kalau ini ja telok jima ni Allah apa aban sebayang telok. Abin mensebayang ni telok dang madat nasa kuasa lidam termasuk Daniel prayers pun alang masih hak makau hak man tusah alam lubang singa anande. Akai kelok naik rai ni. Dahin akai penghormatan manharin telok Dekan Harisan alang gere dalam alam sebayang. Nana kelok. Ya, idang nak ring lim telok ke. Ya telok pia-pia sembayang mendalok. An telok juso telok ni pala dalok lah. Ya sembayang telok aku igri telok dalam sembayang. Tuhan tamalame ilang maran ha surga telamaran Tuhan Yesus Kristus. Lang ningan ujung kat lim-lim Tuhan. Alam Alkitab ika ubara. Teguji daw lang uin tetap ati Tuhan. Lim kami anak ka sang naipalay ka nagringhaunan ka akan diadili atau dihakimi. Jadi imbuka na buhuk urip ati. The book of life. Hi lang tearan alam buhuk urip ati. Layak sang imterima masuk pergi dahim hak surga. Hilang amte aran nusina dah layak dah apa sang tay hak neraka. Tuhan tamaname ilang maran hak surga ama gimana kalau nenukam ngetalaw teka Tuhan mejai dalok anak harin kalau taman kalau alang huim green ay pala gereja kalau tini alam masa-masa lang uhani di Tuhan. Jadi lirui marong tenang ka sayu halam ka barat baraka lebih betut men kalau jemaat ka khususnya puju telok bahasa kayan tini alam masa-masa lang uhani di Tuhan. Kalau mejulan aran ka awin halam masih ka awin natok alang nuti men kalau dahin maok lim dalo pasta Extus pasta Jarum Puyang dari Parita lahu anay dahin kalau te gereja ni dahin masih kalau lebih na man spiritual life kalau maok dorongan lang iyo katuka men kalau Nuray Parita Nuray Puyang lahu dapat memain peranan alang cukup alang lengkap alang na gereja kat ini keperluan gereja kat ini dan lim jemaat ka lengkap lah dalam masa-masa lang ohni di Tuhan. Tuhan sebagai kelunan memang kahum cabaran kami selagi kami murid alam musim tanah ni Tuhan. Kahum kat alang pesak kami mencabar kami maupun menghalang kami te urip kami pergi dahim Tuhan. Jadi ani na dalo lebih na pasta Extus dawa pasta Jarum Rita Puyang dalo ni ani na dalo lang sang petuk kalau dalo ani na lang sang mendorong kalau ja kalau pagat hituk te tabaraka dahin nangait pagat ngiyo katuk ka tihilahu Tuhan. Jadi imasi dalo imberkati dalo ok nyemugan pagat mendalo Tuhan. Ok tangait kena pagat mendalo lahu Tuhan. Jangan dalo hipun nyemugan hipun uge haman katuk kalau mendorong kalau mau motivasi mau inspirasi pagat men kalau ja kalau pia lim kalau nyam dak kaya muku pah alam pujut telok bahasa kaya ni jemaat kat ini ni pagat na kalau
sa tua, sa tabah kinah kalau teka Tuhan. Jana bayati teguh masa kalau imuhui nak ringhaw na nika diadili. Limaran kalau te alam buhop urip alang uin sedia ati. Layaan na kalau na peji dahim murip ha surga Tuhan. Jadi imberkati dalo palaongan ni Tuhan dalam urip dalo. Nundu na lang ang dalo perlu ay man segi kesehatan ok dalo kesehatan na lang sayu. Man segi nundu na lang ang dalo perlu dalam urip dalo. Sedangkan keluarga dalo lahu Tuhan imberkati. Jangan dalo sentiasa lengkap te keperluan dalo masing-masing Tuhan. Jangan dalo sa lesah, sa sayu, sa tangit maok pelayanan yang lebih berkesan, yang lebih bersemangat aman jemaat-jemaat ka maupun khususnya di jemaat wujud telok bahasa kanan ni maupun lang luar hawang tilahu Tuhan. Amin atina lang kenap ka man kami kelunan. Lebih naman panyin-panyin ka lang jadi penuh masa bangsa nuni lahu Tuhan. Oh Tuhan masih ampuni dalam te nun kelemahan te nun kekurangan dalam masa-masa lang ni di Tuhan. Biar nanti ngapan dalam sa nesdar sa tua kinah dalam sa tangat kenap dalam melayani ka dalam masa-masa lang senil anareh Tuhan. Imngalahan dalam against lim-lim perah, against lim-lim pesak atau nunun na cabaran atau pencobaan lang nanti dalam Tuhan. Jadi dalam dang dengan hikmat atau wisdom lang nok madaloti dalam dang mengatasi mengalahkan semua Tuhan. Jangan dalam sentiasa ay liruidi melak pagat Allah dalam bara tenang bara sayu bara halam kat te kalau jemaat pujuk telok bahasa kayan tini Tuhan. Jangan gereja kat ni di gereja lang saat ni maju saat ni tu akinah kami te kat dah Tuhan. Jangan lim kelunan hawang gereja ni nyinang gereja pujuk kayan bahasa kayan pujuk telok ni di gereja alang di contoh alang anda ngenap ngiyah libang nangait piji dahim Tuhan melalui kesaksian-kesaksian lim kalau jemaat ini na te gereja kat ini Tuhan melalui pelayanan panyin-panyin kak dalam palaongan ni Tuhan. Anana doa kalau si kalau jam, si kalau haud, si kalau nyemugan baranun ngalang an kalau perlu Tuhan, nun kelemahan nun kekurangan kalau Tuhan. Tapi kalau lebih jam maruntuk kami kelunan, nun lang kelemahan kami kekurangan kami ika menyesuai limati. Namang limati Tuhan, jaha lengkap, jaha tenang, jaha sayulim Tuhan. Anak-anak doa kalau menikah, anak-anak ketalo kalau teka, jimani Tuhan. Jadi kalau menjai lima ni, ngatalo lima ni teka Tuhan. Kahit din berdoa untuk lima ni, dalam ngaran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, terima kasih man Dekan Arisan jaga kalau melok, dan kalau melok. Jadi hawah ni pelalau nunan tu alang menakui aku lah hawah ni pelalau masa ni ngapan ni man setiap usaha telok ni bara sidang. Haleluya. Tuhan hati sayu, Tuhan kelala oleh sayu, hati Tuhan tam Yesus Kristus salantan sembah. Tuhan lang murip, dan Tuhan lang hujung kalilim. Mahak di mejulang ra Tuhan, abin jihma lang sayu dalang kajaw, ang Tuhan naman hitam. Datang jihma ni telah panak parin. Am peduli tusah kawah, perah lang tehawang telah dang neha umas mayang abin asi Tuhan. Telah baraso kenaman Tuhan. Kalau lang teh huma pelahu, nabi pusu kalau abin asi Tuhan, halam Tuhan te ujung tam. Kemenangan. Menang te alam Tuhan tam Yesus Kristus. So kenap man dekanunya ngalang geritam te lempang yang pujian di mana. Nanam pelahu dan Tuhan adalah ketua pelayan bara. Cukup sayu, cukup halih. Alang pituk telo, alang tetini, jemaat Tuhan lang teh huma. Lebih nak man hamba Tuhan ataupun panyin Tuhan, alangnya dipenuh man Tuhan. Oke, petangan kalau lim, petangan telo lim, sayu salah telo, Tuhan alang mengampuni telo lim. Oke, pejohna telo, teta alam pelayanan telo,
Pejoh na telok te alam tangkudak telok te dalang laan are. Ya puji ja kemuliaan Tuhan dinyatakan te alam gereja na te pujud telok te alam dongkayan tene. Jadi kelale saudara Tuhan alang an ketua pelayan bara telok bara Tuhan nanti te dahin telok lebih nak telok yang contoh Raja Daniel ya te alam ji pencobaan at pesak lang na kaya biabin Allah ngana katalau, Allah ngana percaya si te nun dang alang dang melawan atau petusaya. Nanan telo Allah okay. Nanan telo te alam limtok antara tulunga mankina telo sang an Tuhan pelesah te alam urip telo lim ke. Wah Tuhan ni mejular Tuhan jadi gimana sak telo te ini nang te slide tengah sedang halam dan hawang. Puji Tuhan, minggu kemarin telok dah bulan puluh alaksang nai Pastor Jerome alang maya kita. Dalam nyanyian pujian penyembahan. Jadi alang geriran Tuhan di hati Pastor umum sidang telah Pastor Justus Cuk. Tahin laho malay antam na alam minggu alang unak lo. Itam pia Allah masa pahlong din Tuhan. Nara makalolong te humalo. Sedia na. Minggu maring itam sang na pahlong Tuhan. Ya, jadi pang periyarin do usipayante antam dangan nau jarun ini. Kaya si pejoh nah telapaan te alam sembayang telap peji te alam pang peji te alam persatuan doa te alam mansyu hati te alam amin telok peji te alam sembayang. Narai pelho dalam jam dah make bersekenap mendalok dari pelayanan pemuda PKK dalapan na ibadah online. Saya pejohanan dan puji Tuhan memberkati pelayanan aneh. Jadi doa syafaat pang malam dah telok nusika pandang antam anau lahu jadi pejoh telok sembayang maruntukan ni ja ji activity ini dengan telok anau lalau tapi man activity ini kinah telok dang an ngatu alaan. Ai dahun ketua pelayan mana ada haji lutan pa anbing usi jadi tusah sang nengelat jadi jaka nanah kayo dan lutan nanti nepeji kuasa doa akan dinyatakan. Jadi sembahyang telah meruntukan ya, jadi ya puji Tuhan banyak Tuhan dalam paan hituk matan pengumuman hama Tuhan memberkati. Tuhan masih kelok lim. Nanah bana jemaat Tuhan huang sidang alang genap mauksin online tekah lubun account public bank alang antara petula paan. Ay kalau jam nunok cara sang maok hubungi bendahari sidang tam. Ya siap sedia tolong din masih telok menan. Jadi pelalau telok te kalen katanya. Kasih mungkin flat battery na, peng. Kalen, Jadi dalam tukanan mahak dimenjuran Tuhan nabin itampaan dang masih hadi Tuhan te halam din hawang gereja tam. Lan tutuk antam geri dalam sembayang mang telah daw sembayang man activity gereja man tanah gereja alang antam kahi man anak tam atau huang sidang alang ngenap sang tay pejos sekolah HMETS man
ketua kaum, man wakil rakyat, memerintah dalam Malaysia, ya, mana telah huang sidang alang te petat pura telang te alam dalam miri, hawang miri, alam murah hak banget kesemayang telah manhalim, ya, jadi manhanak ta malang seng tes sekolah, minggu kemarin kita cegonyang ke, te halang tes sekolah bibah pakai peringkat dalam tokan ni sembahyang telah mendahat nyam, bin alam proses nusuk kedah, alam proses petmai dah anak alang sangka sekolah, jadi terus sembahyang man lim guru-guru, okay, dah guru-guru, dahin alang mayak sekolah, okay, ya, nona baronganan jadi noni nasin persembahan tam di mana puji Tuhan, 10,000 ligit. Haleluya. Kita puji Nabi Busu Mahak Tuhan, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati tamlim. So kenap, ya, haleluya. Dawa pasta paan everready. Oke, sedia melayani. Jadi, huang sidang alang nganap hubungi, nganap melayani, saya udah itamilau dapaan, oke. Dan ampalah barisan pelayan adang telapaan sedia nganap jadi puji dalam pelayanan ini lah. Jadi, ya, jadi nonana tuk tangguh dalam sembayang lebih nak perah COVID pulupitan ni mangtam tengah-tengah belah-belah sembayang geri tuk ni te alam musuh Tuhan baina Tuhan alang pejirin ta masih tam te alam perah ni. Oke, jadi kasih ya. Technical era, ya, oke, jadi manjema Tuhan alang dalam lemah batung, oke, kita berasukenap dan mejulan ran Tuhan, abin Tuhan unyu ai sembayang tam, nah harin telok lah ngau, ataupun taman Jason lah, umusang man umapra, oke, man ICU jadi IHU uli huma, dapat nak berasukenap Tuhan lebih nak manhuang sidang alang nyukung dalam sembayang, ke? Lahu alang tinan, Ronald Juk Imang, serang sium dekan payakni bui ajang, tamai bui ajang ke? Taman divan YB Dennis, man peri ajang anak nak pane, jadi juk ajang man mujan juk. Kom lah nanti huma dalam livanglan, dalam tenesak dalam be, tapah na dalam jiap. Telok gerinah dalam pantai alam sembayang. Hinak pedalak te. Kalau taman hinan sepunta alang muku, alang dah kaya kalau anak sauta alang perah, alang te huma sembayang, alang te huma perintah huma perah ke hasi. Ke wang sidang geri kalau pantai alam sembayang. Ke ja kalau lahu ala dena dan lu alang mentuhan nanti. Jadi jam-jam na anantua dengan sidang alang dan ageri menitam gimana. Jadi anantua kita bersekenap dan meju lara Tuhan binitam o Allah wah ne puji pang sembayang gimana ha umat Tuhan. Jadi karena aku mau masaman ketua pelayan nai haunan dan manau ataupun geritam te alam.
jauh lan temaikan